हेलो गाइस वेलकम टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम डिस्कस करवा लॉन्ग क्वेश्चन +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेम उद्दिष्ट कोर पेपर 6 रो क्वेश्चन आंसर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट। प्रथम क्वेश्चन, आंतर्जातीय राजनीति कौन या आंतर्जातीय संपर्क और जातीय राजनीति ठारू किपरि पृथक आलोचना कर किंबा ता और देछि आंतर्जातीय राजनीति होउछि राष्ट्र मानकर मध्य क्षमतार परिवर्तनशील संपर्क भित्तिक अध्ययन व्याख्या कर पाल्मर परिकिनस। ता और आउ गोटे क्वेश्चन देछि क्षमता प्रयोग द्वारा राष्ट्र मध्य जो संघर्ष सूत्रपात हुए ता आंतर्जातीय के राजनीति मॉर्गनथाउ या डिस्कस कर बोली कहिछे। देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन रो उत्तर कोन हबो। आंतर्जातीय राजनीति विज्ञान श्रृंखलार एक जातीय श्रृंखलार एक नूतन विषय वस्तु रूपे सृष्टि होइछि। राजनीति कहले क्षमता लगी संघर्ष प्रतिद्वंदिता को बुझाए। क्षमता होउछि राजनीतिर आधार। से जातीय अंतर्जातीय विश्व स्तर रे प्रत्येक क्षेत्र में क्षमता लगी अनवरत कलह लगी रही है। क्षमता हासिल पर युद्ध शांति प्रतिष्ठा करा जाए एवं कूटनीति राजनीतिज्ञ मैंने क्षमतार विफल प्रयोग कर निज राष्ट्र उद्देश्य साधन करते। राष्ट्र होउछि अंतर्जातीय राजनीतिर मुख्य आयुध एवं विश्व ए राष्ट्रगुड़िक मध्य प्रतिष्ठित पारस्परिक संपर्क सहयोग को अंतर्जातीय राजनीति कहते। यह केवल राष्ट्र मध्य सहयोगमूलक संपर्क प्रतिष्ठा कर न थाए बरं राष्ट्र भिन्न अन्य अणराष्ट्र संस्थागुड़िक मध्य संपर्क को मध्य अंतर्जातीय राजनीति अध्ययन करिଥାଏ। स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र सबू जातीय राजनीतिर अंशग्रहण करिथांती। सेमानकर जातीय स्वार्थ लक्ष्य उद्देश्य साधन प्रत्येक अन्य सहित संघर्षर अवतीर्ण होइथांती। प्रथमे सेमाने शांतिपूर्ण उपाय युद्ध और बल प्रयोग करने को पश्चातपद होई न थांती। संघर्षर राजनीति सृष्टि हुए एवं राष्ट्र मध्य चलुवा संघर्ष को आंतर्जातीय राजनीति कहते। आंतर्जातीय राजनीति कौन? आंतर्जातीय राजनीतिर अर्थ बुझाइबाकु जाई विशेषज्ञ मानक यार अर्थ को निम्नमते व्याख्या करिसेंती। प्रथम पॉइंट होछि पेडेलफोर्ड एवं लिंकन को मतरे परिवर्तनशील क्षमता भित्तिक संपर्क भित्तिरे स्वाधीन राष्ट्रगुड़िक नीति मध्य सहयोग और समन्वय को आंतर्जातीय राजनीति कहते। द्वितीय पॉइंट पाल्मर और पर्सिन भाषा आंतर्जातीय राजनीति मुख्यतः राष्ट्र व्यवस्था अध्ययन सहित संपृक्त। तृतीय पॉइंट मॉर्गनथाउ कहती अंतर्जातीय राजनीति राष्ट्र मध्य प्रतिष्ठित क्षमता और क्षमता भित्तिक एक संपर्क। चतुर्थ पॉइंट थॉम्सन कहती अंतर्जातीय राजनीति होउछि राष्ट्र मानक मध्य शत्रुतार अध्ययन और शत्रुता को प्रभावित करुवा अनुष्ठान और शर्तावलीर अध्ययन। 5 नंबर पॉइंट रॉबर्ट पार्नेल भाषा अंतर्जातीय राजनीति होउछि राजनीतिर सही दिग जहाँ राष्ट्र मध्य थिबा मतभेद प्रतियोगिता प्रतिद्वंदी दाबी लालकार अध्ययन करिଥାଏ। 6 नंबर पॉइंट परिप्रेक्षी रे क्वीन्स राइट्स कहती अंतर्जातीय राजनीति कहले एक कला को बुझाए जहाँद्वारा मुख्य गोष्ठी गुड़िक नियंत्रण कराए और प्रभावित कराए। गोटे गोष्ठी इच्छा विरोध में अन्य गोष्ठी उद्देश्य साधन करिଥାଏ। एथिपाई प्रति क्षमता राष्ट्र अख्तियार करती क्षमतासीन होगापाई अधिकरू अधिक क्षमता हासिल करने को चेष्टा करती। प्राध्यापक जेके बरलांक मतरे व्यक्ति और राष्ट्र अंतर्जातीय राजनीतिर उपादान यह एक प्रक्रिया जोटी राष्ट्र मानक मध्य परस्पर संपर्क बुझामणा होता है। किसी राष्ट्र उद्देश्य साधित है बेले अन्य किसी राष्ट्र उद्देश्य संपूर्ण रही जाए से राष्ट्रगुड़िकर क्षमता और शक्तिर साहाय्य नहीं था। राष्ट्रगुड़िक मध्य बंधुत्व शत्रुता और क्षमता हासिल नहीं जो प्रतिद्वंदिता चली थाए ताको अंतर्जातीय राजनीति कहती। सार्वभौम राष्ट्र अंतर्जातीय राजनीतिर मौलिक उपादान अटे। यह व्यतीत अन्य संघ समिति अनुष्ठान जहाँ अंतर्जातीय व्यवस्था को प्रभावित करिଥାଏ एवं क्षमतार करिवार क्षमता रखिछि से सब मध्य अंतर्जातीय राजनीतिर उपादान रूपे विचार करा जाए। प्रति राष्ट्र एक मानवीय संगठन जहाँ एक निर्दिष्ट उद्देश्य व आभिमुख्य रही ये उद्देश्य साधन करने प्रति राष्ट्र सरकार माध्यम नीति निर्धारण करे योजना प्रणयन सेगुड़िक कार्यकारी करिଥାଏ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଓ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସହଯୋଗ ଓ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ବାହାରକୁ ଏକାପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ରାଜନୀତିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କହନ୍ତି। ଏହା କ୍ଷମତାର ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କୂଟନୀତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାର ପରିସର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ପରିସର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କେବଳ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ରାଜନୀତି ଓ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କହନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଂଶବିଶେଷ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଆଧାର ଅଟେ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଜାତୀୟ ଆଇନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲାବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଭିତ୍ତିରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ ନିର୍ବାଚନ ନ୍ୟାୟଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଭିତ୍ତିରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଉଭୟ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳରୁ ଉଭୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏଣୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଓ କନ୍ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସାଧନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।